Silakan duduk tim Praise and Worship, kecuali dia. Hari ini dia genap 20 tahun. He is exactly 20 years old today. Papa umur 20 masih nggak tahu mau ngapain, nak. October 20th, still don't know what to do. Terima kasih untuk doa-doa saudara bagi kami dan keluarga. Thank you for your support in prayers for our family. Kami boleh ada sebagaimana ada, kami sehat dalam Tuhan karena kebaikan Tuhan. We are here as we are is just by the grace of God. Doakan anak kami ini supaya apa menjadi rencana Tuhan jadi dalam hidupnya. Pray our son that God's plan in his life will be fulfilled. Ya, indah ya pas hari ulang tahun dia melayani Wonderful. Tuhan di rumah Tuhan. Beautiful. Luar biasa. Yes, amen. I guess this is the presence of God for you. Ya, ya nak ya. Keep on worshiping, keep on praying. God bless. Wow, luar biasa. Saya senang kembali lagi dengan saudara setelah perjalanan 7 hari di California. Amazing. I'm pleased to be with you guys after 7 days trip in California. Mantan pacar saya nggak bisa ada di sebelah saya. My ex cannot be here. Ex-girlfriend. My ex-girlfriend Yes. cannot be here with me today. Kenapa jauh-jauh? Sini dekat-dekat. Oh. Jadi Brother Dan yang gantiin. I'm replacing for today for his ex-girlfriend. And your name is? My name is Dan, and I'm shy. Well, udah pinter dia nambah-nambahin ya. Improve. Perjalanan tadi dari rumah dengan anak saya nomor 2, Abednego. Our trip this morning with my second son, Abednego, Dia bilang sama saya begini. and he told me, Dia bilang, Pak, saya udah pernah cerita belum apa yang terjadi di sekolah? Dad, did I told you what happened at school? Saya bilang, banyak yang kamu ceritakan, tapi yang ini apa? Saya tanya. There's a lot of things you told me, but what is it all about? Dia bilang sama saya begini. And then he told me, Di sekolah ada seorang teman yang dia hanya ketemu 2 kali 1 minggu, tapi tiba-tiba teman ini nanya sama dia, bagaimana caranya jadi orang Kristen seperti kamu? there is a friend that only met twice a week, but then this person asked how to be a Christian like you. Anak saya mulai cerita bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dan hanya Yesus juru selamat, dan sebagainya, luar biasa. Yes. Jelaskan. And then my son started telling him about how we fell into sin, how to receive the Lord and all that. Dan temannya bilang begini, And then the friend told him, kayaknya harus banyak yang mesti dipelajari nih kayaknya. looks like there's a lot of things to learn. Dan saya bilang sama anak saya tadi, bagus karena ada sesuatu yang dia buka dalam hatinya sehingga dia sudah terbuka untuk Injil. But there's a good thing because the heart is open for evangelism. Haleluya. Ada satu berita lagi saudaraku dari pengerja kita di California, masih sekolah, masih SMA seperti anak saya. There's another news from our worker full-timer in California, still in high school. Just like, Kakak beradik ini mereka pergi di sekolah publik juga di California. so this person went to a public school in California. Jadi mereka mengisahkan begini ya, mereka mulai persekutuan student Kristen di sekolah mereka di high school. So they start a Christian study group at school. Kemudian saudaraku lewat Instagram mereka kirimkan undangan ke teman-teman. Puji Tuhan ada 8 orang yang sign up. And then through Instagram, Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 8 people signed up for it. Saudara tepuk tangan kita 8 orang luar biasa. Tapi Yes. pada hari hanya yang hadir 45 student. Whoa. So only 8 people originally signed up, but in the end 45 people shows up at the meeting. Tuhan sedang mengerjakan yang luar biasa yang kita nggak pernah terpikirkan hari-hari ini. God works amazing things that we never thought of these days. Saya sengaja pakai ini saudaraku mengingatkan supaya kepada kita reaching every person on earth, everyone. Menjangkau setiap orang dengan sengaja pakai baju yang cuman blue jeans and sweatshirt. Tulisannya jangan usah diceritain semuanya juga. Ya, ini urapan penambahan namanya ini. Namanya additional anointing. Ya, jadi untuk menjangkau semua orang bagi Kristus. To reach everyone for Christ. Mungkin saudara lihat di internet di dunia kekristenan memang di mana-mana ada revival. If you saw it online everywhere, it looks like there's revival.
Supaya lebih spesifik, tidak di semua media online tentunya diceritakan, tetapi Christian media menceritakan apa yang terjadi. Yes, in Christian media, they told about what happened with the revivals. Kita mungkin melihat di luar sana ribuan, tetapi itu juga terjadi di gereja-gereja kecil seperti kita. Yes, we saw it Haleluya. yes, in the big churches, but it also happened in small churches like us. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Do not be discouraged. Jangan berkecil hati. Do not be discouraged. Jangan, firman Tuhan berkata, jangan takut hai engkau kawanan kecil, sebab kerajaan Allah sudah datang padamu. The word of God said, do not be afraid because the kingdom of God is upon you. Haleluya. Sekali lagi saya ulang, jangan takut hai engkau kawanan kecil, sebab kerajaan Allah sudah datang One padamu. more I repeat, do not be afraid because the kingdom of God is upon you. Kawanan kecil. Oh. Small fellowship. small Sorry, yes. gathering. Small fellowship. Gak apa-apa, saudara. Tepuk tangan buat Den, saudara, biar dia tambah semangat. Ini bro, saya sediakan banyak tisu. Saudaraku, untuk berdiri di sini tidak mudah. It's not easy to stand up here. Terakhir dia bilang sama saya, bro, saya minta maaf banyak yang miss-miss. Saya bilang, it's okay, gak ada yang perfect di dunia. Last time I said, I apologize, I kind of missed a few things, a lot of things, but Pastor Andy said it's all right. Kalau ada yang perfect, saudaraku, semua dunia sudah selesai, baru ada yang perfect. Nobody is perfect. It's perfect. Only God is perfect. Haleluya. Nah, di bulan ini kita mendengar diulang-ulang permulaan yang baru, a new beginning, diulang-ulang terus. Keep repeating this month. The theme is about a new beginning. Ya, Tuhan mau kita menerima perubahan yang untuk menerima hasil yang lebih baik dalam hidup. God wants us to receive more fruit in our life. Tuhan mau kita menerima segala sesuatu yang baik, perubahan dari dalam keluar yang untuk memuliakan nama Tuhan. God wants to give us good, something from the inside out to glorify His name. Di dalam Mazmur pasal 51, Daud menuliskan ayat 11 sampai 13. In Psalm 50, David wrote in verse 11 to 13. 51, 11 to 13. Okay. Coba switch aja langsung ke Inggris supaya nanti Brother Dan bisa fokus ke bahasa Inggris. Saya baca bahasa Indonesia. Mazmur 51 mulai ayat yang ke-11 berkata, ayat 11 sampai 13, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Can you do it? Switch now to English version, so Brother Dan can, yes, go ahead Dan. Do not hide your face from my 11. sin. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Psalm 51:11. 12 to 13. Restore. Restore unto me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach. Teach transgressors. Too small. A little bit your way, and sinners shall be converted sinner can be converted to you. To you. Let's read this together. 1, 2, 3. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. to you. Haleluya. Tuhan sedang apa, saudaraku? Bekerja dengan luar biasa hari-hari. You know what God is doing? He's working miraculous things these days. Setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, Tuhan sedang mengerjakan perkara yang ajaib Agree hari-hari. or not, God is working miraculous things these Tuhan days. sedang mengerjakan perkara yang luar biasa hari-hari ini. God is working amazing things these days. Mari gereja Tuhan, jangan miss, saudaraku. Jangan ketinggalan ini. Do not miss it, church. Tuhan sedang mengerjakan perkara yang ajaib di tengah-tangah kita. God is working marvelous things amongst us. Dan Tuhan tidak mau kita hanya tetap ada di satu level itu, tapi Tuhan mau kita masuk ke level yang lebih lagi di dalam Tuhan bersama dengan Dia. God don't want us to stay in one level, but He wants us to grow to a higher level. Di dalam Matius pasal 26, sekali lagi fokus ke bahasa Inggris saja. Saya bacakan Matius 26, kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, ini waktunya kita buka Alkitab kita. Jadi selama ini kita hanya lihat di depan, kalau saudara punya cellphone atau gadget dalam bahasa Indonesia, buka dengan saya Matius 26, mulai ayat yang ke-69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman,
Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia, berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang ada di situ datang kepada Petrus berkata apa? Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulalah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu Bapa berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Okay, let's read this together. Bisa bro? 1, 2, 3. Now Peter sat outside in the courtyard, and a servant girl came to him and saying, you also were with Jesus of Galilee. But he denied it before them, saying, I do not know what you're saying. Come on. And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, this fellow also was with Jesus of Nazareth. Come on. But again, he denied him an oath. I do not know the man. And a little later, those who stood by came up and said to Peter, surely you also are one of them, for your speech betrays you. Come on. Then he began to curse and swear, saying, I do not know the way. Okay, one more time. And Peter Remembered what the Lord said, crowed, you will deny me 3 times. Amen. Amen. So what happened? Apa yang terjadi dengan Petrus? What happened with Peter? Apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus saudara teringat akan apa yang dikatakan Yesus. And Peter reminded what Jesus told him. Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus. Then Jesus reminded of what Jesus told him. Sekali lagi, pertobatan kita gereja Tuhan itu bisa terjadi akan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan. We can be bring to repentance and church if we remembrance of what the Lord says. Roh Kudus sekarang dicurahkan dengan dahsyat di seluruh dunia untuk menginsafkan manusia akan dosa. Holy Spirit been poured out mightily on the earth to bring people to repentance. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat hari-hari ini untuk apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Holy Spirit be poured out mightily these days to bring people to repentance. Hari Rabu yang lalu saya menguburkan teman yang meninggal di LA. Last Wednesday, I do a funeral service for my friend that just passed away. Satu-satu mereka datang sama saya dan teman-teman itu menceritakan kepada saya bagaimana teman ini begitu memberkati dan menyentuh hidup mereka. And one by one, people start telling me how this person touched their life for the Lord. By the way, teman saya ini pernah jadi drug addict. And the history of this person that passed away, he was a drug addict. Pernah jadi homeless, nggak punya tempat tinggal. He was a homeless with no place to stay. Tidak ada yang mau hire dia untuk kerja. Nobody would have hired him for work. Satu hari Tuhan menjamah hidupnya. And one day, God touched his life. Dia mengikuti satu program discipleship namanya Dream Center di Los Angeles. He attended one of the discipleship course called Dream Center in California, LA. Setelah dia ikuti 1 tahun program discipleship, kemudian dia lanjut lagi 1 tahun kemudian. Finished 1 year and then he continue on to the next year. Ada satu anak muda kemarin di pekuburan itu samperin saya dan dia bilang, ada satu yang saya mau ceritakan kepada kamu, Pastor. And at the funeral service, somebody come to me, I want to tell you something, Pastor. Dia bilang, saya juga ada di program itu bersama dengan Bonnie waktu itu. I was in the program just like Bonnie the other day. Satu kali katanya Bonnie dikerjain oleh seorang teman membuat Bonnie emosi, mau marah. One time, another friend tried to bully him and make him angered. Dia lihat tangannya Bonnie sudah dikepal, udah hendak membalas. He saw his hand is already put a fist and ready to avenge. Dan dia melihat ini secara luar biasa, ada perubahan terjadi. And he saw it miraculously. There's changes happening. Dia bilang sama saya begini, And then he told me, tangan Bonnie yang sudah dikepal, the fist that's already, ready to fight. yeah. Tiba-tiba dia lepas, tangannya relax, dan dia bilang sama orang yang menyakiti hatinya, dia bilang, I love you bro, Jesus loves you. And suddenly he released it, all the anger, he released the hand and he said, Wow. brother, I love you.
anak muda yang cerita sama saya, dia bilang, saya tidak akan pernah lupa itu karena itu terjadi di depan mata saya. Yes, I saw it with my own eyes and I will never forget that. Boni tidak khotbah, Bonnie doesn't need to go on preaching, tapi Boni menunjukkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. but he showed how to repay good for evil. Maukah saudara sebagai sahabat-sahabat Yesus, tadi kan angkat tangan, sahabat-sahabatnya Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan katakan? Are we saudara? willing as friends of God to do what God told us? Enggak mudah. It is not easy. Kita disakiti, kita digosipin, kita diapain, saudara. Tidak mudah, apalagi yang melakukan itu saudara seiman. Yes, it's not easy. We got hurt, we got gossip, especially when those who do it is the people of our own brothers and sisters. Ini Boni ini ada di dalam satu program, saudara. Program discipleship dari kekristenan. Yang sakiti dia juga teman juga. His brother Bonnie is in one discipleship program, and the one that hurts him is his college, is the same brothers. Tapi untuk menjadi pelaku firman, saudaraku, kita harus melatih diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. To do the will of God, we have to train ourselves to do His will. Berapa banyak di sini masih adalah sahabat-sahabatnya Tuhan? How many of us here are friends of God? Agak berkurang memang. Ya, Reduced by a little. orang Sumatera Utara, Jakarta Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, ini nggak perlu dilatih bagaimana membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak perlu dilatih. Kita udah tahu caranya. People from Sumatra, North Dakota, some area in Indo, they don't need to be trained how to revenge. They know exactly what to do. Saya ulang, kita nggak perlu dilatih caranya bagaimana membalas kejahatan dengan We kejahatan. don't need to be reminded or trained how to repay evil with evil. Tapi sebagai orang yang tahu membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus belajar dari Tuhan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. But with God, we need to learn how to repay good for evil. Pasti kita respon kebenaran Tuhan dengan berkata begini, easy to you to say. Gampang lu ngomong ya. Exactly. That's it. Lu ngomong gampang, betul? Ngomong mah gampang, ngelakuinnya emang gampang. It's not easy to do, it's easier to say. Pakai ini dong, pakai accent gitu. Pakai itu gaya gitu. Ngomong doang. No, English bro, English. No all talk, you got to do what the word says. Exactly. Betul lah, betul. Yes. Lebih sulit bagi kita waktu yang menyakiti itu orang percaya. Even hurt more because our brothers and sisters in Christ who hurts us. Kalau orang lain itu hal biasa. If it's outsider, that's no problem. Kalau orang lain itu hal biasa karena apa? Dia nggak kenal Tuhan. Yes. People on the outside, they do not know the Lord. It doesn't matter. Pastor Andi ini yang nyakitin saya ini orang gereja. Pastor Eddie, those who hurt me is the same believers. Kok bisa, Pak? How come? That's the reality of life. Nah, kenyataan hidup kayak gitu. Betul. Saudara, kita ketawa diri sendiri. Yeah, sometimes we laugh, but it laugh to ourselves. Kita nggak sadar kadang-kadang kita sesama kita menyakiti. Sometimes amongst us, we hurt ourselves, our brothers Sehingga and sisters. kita lupa ada 3 yang difokuskan hari-hari ini. Gembala kita sudah bilang, fokus 2033, Jesus for everyone, dan apa? Harvest. Now bro. Gak apa-apa, semangat gak apa-apa, yang penting semangat dulu. Ya, fokus 2033, harvest is now, Jesus for everyone, 3 aja. That's the senior pastor that emphasized us, the 3-point focus 2033. Jesus is now and harvest is Jesus for everyone, Jesus for everyone. harvest is now. Harvest is now. Yehuda, can you stand, Yehuda? And can you turn that way so we can see what it says behind it? Apa itu tulisannya? Come here so everyone can see. So stand here facing me so people can see. Tepuk tangan buat Yehuda. Tepuk tangan. Apa tulisannya? Oh, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man can come unto the Father but by me. Jesus, the way, the truth, the life. John 4:16. Wow. Thank you, Yehuda. Tepuk tangan buat Yehuda, saudara. Saya harap mereka nggak hanya pakai ini di gereja, saudara. Hoping that it's not only for show. Will you wear it outside, guys?
Nggak yakin. Josephine? Wow, mantap. Om Andi bangga kalau begitu. Top. Top. Pastor Andy, proud of you. Top Marco top. Karena di Amerika sekarang saudaraku kita pakai apa saja, wah itu offended, jangan pakai itu, jangan itu offended orang, aduh macam-macam. This day and age in the United States especially, we always offend people and people always easily get offended. Kemarin di Dover High School ada satu calon presiden di OSIS, organisasi siswa, dia mau kampanye, dia kasih topi-topi saudara. Tulisan topi itu katanya offended everyone, jadi nggak boleh dipakai. Akhirnya dia didisqualify dari calon presiden. Kelas presiden, aduh kasihan. Recently in Dover High, there was he promoted a hat, but people got offended everywhere, so you have to remove it, take it out. Tahukah saudara tulisannya apa? Do you guys know what it says? Cuman tulisannya pilih saya. It only says choose me. Sekolah bilang gini, kalau kau kasih itu suruh orang pakai, kau memaksakan kehendakmu katanya. Itu menurut sekolah. According to the school, if you say that, you are enforcing your will. Anak-anak muda yang pakai kaos itu coba berdiri. Yang kaos Jesus. The youth who can please stand up. Kalian dipaksa nggak pakai kaos ini sama Tuhan Yesus? Are you guys being forced to wear it? Tapi kalian pakai ini karena kalian mengasihi Tuhan. But you guys choose to wear it because you love God. Dan kalian tidak malu pakai ini tentunya keluar sana supaya dunia boleh melihat. And you guys will not be embarrassed wearing this outside in the world. Masih banyak bang kaosnya bang? Aku nanya abang, kau yang jawab. Namburu yang jawab, Namburu ini. Berhombing. Habis ya? Ada, duduk. Thank you. No more supply. Please be seated. Kalau bisa di order lebih banyak, nanti semua bisa punya. Yes. Ya? In order Naikin for aja everyone. harganya nggak apa-apa buat ini fundraising sekalian. Di Indonesia ya order. Di Indonesia mungkin $3-4, jual aja di sini 51. Try to sell it $50 a piece. Maybe it costs $3-4 in Indonesia. Kan kita Pak Nimia bilang mau bikin LED besar, saudara. Ini butuh dana besar ini. Saya aja belum nabur sampai hari ini. Pastor Nehemiah is saying we're going to build a big LED screen here, but we haven't even sowed a seed. Saya percaya saudara punya creativity, saudara bisa bikin resoles yang mungkin $1 modalnya, jual $20 satu biji, begitu kan itu bisa luar biasa. Yang penting ada otak jalan begitu. Saudara. For those who can cook Indonesian snacks and everything like risol, and you can sell it, make it for $1, sell it for $50. Can you put all together in one slide? Jesus for everyone, Harvest Now, and Focus 2033. Saudara masih di sini sama saya? You guys all here with me? Nah, kenapa pentingnya saudaraku di kehidupan di new beginning ini kita mesti fokus kepada manusia baru kita, tidak lagi fokus kepada manusia lama kita. So now why in Focus 2033 we need to focus on the new beginning, not our old self. Apa kata Tuhan di 2 Korintus 5:17? What it says in 2 Corinthians 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Corinthians 5:17. For those who are in Christ Jesus, the new has come. He's a new creation. The new has come. The old has gone. Yes. Amin. Yang lama sudah? The new has come. Yang lama sudah? Berlalu. Yang baru sudah? Datang. Itu dia. Jadi buat berlaku bagi siapa? Yang ada di dalam Kristus. For those, this is valid for those who are in Christ Jesus. Tuhan tidak bilang, jadi barang siapa yang ada dalam gereja, dia adalah ciptaan baru. Tidak. Karena banyak orang di gereja masih hilang. God didn't say not only those who are in church, because a lot of people in church, they are still lost. Misalnya ini contoh ya. Example. Kalau kamu hari ini dipanggil Tuhan, kau masuk surga apa neraka? Aduh, nggak yakin saya. For example, if I ask somebody, if today you will die, are you going to go to heaven and hell? I'm not sure. Berapa banyak saudara di tempat ini, kalau hari ini kau dipanggil Tuhan, engkau masuk surga, berapa banyak saudara yakin How dan many of percaya? you convinced and sure if you die today, you will make it to heaven? Sih, banyak yang ragu. Still a lot, still in doubt. Lagi makan nih, kamu yang doa makan. Aduh, gemetar saya nggak tahu bagaimana berdoa. When eating time, lunchtime, it's, oh, I'm shaky, I don't know how to pray, I'm afraid. Lagi makan, lupa berdoa. Start eating, oops, I forgot to pray.
Dapat telepon dari kerjaan, ada overtime. Haleluya, God is good all the time. Suddenly got called and more overtime and then praise you, Lord. Hallelujah. Pokoknya apa yang hubungan dengan dolar itu luar biasa cepat bereaksi, saudaraku. Anything related Berkat mau berlimpah. to money and then right away you're excited. Nah, kenapa kita penting, saudaraku, hari-hari ini melihat apa? Fokus kepada manusia baru dan tinggalkan yang di belakang. Why is it very important to focus on the new beginning and left what's behind? Sebab saudaraku, banyak orang yang datang beribadah ya, banyak orang yang datang beribadah dengar firman, tapi tetap berjalan dalam pikiran, perasaan yang lama. Yes, a lot of people through the motion going into service but still walk in the old ways of life. Semuanya berfokus kepada dirinya sendiri. It's all thinking about me. Kalau firman itu sudah menyentuh dirinya, menjamah dia, dan berbicara keras kepada dia, langsung menolak. Tiba-tiba, mentah-mentah dia tolak. When the words start speaking, the Holy Spirit penetrate and then right away you will rejecting it. Teguran dari Tuhan buat dia sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. The reminding of the Holy Spirit is something that is hurtful. It's not something that's built them up. Mari kita fokus kepada apa? Manusia baru. Let us focus on the new creation. Jangan lagi berfokus kepada manusia lama. Do not focus on the old man. Kemarin dengan seorang teman lagi bicara duduk, The other day Berdua. I was speaking with one of my friends, just the two of us, dia bilang sama saya, and he told me, setelah aku ikut Tuhan, aduh macam-macam yang terjadi dalam hidup saya. the moment I follow God, all kinds of things happened in my life. Setelah saya ikut Tuhan, ada aja yang terjadi macam-macam dalam hidup saya. When I follow the Lord, there is always something going on with my Dia life. bilang sama saya, bro, sebelumnya nggak begini. I told you, bro, before that, it's nothing like this. Sebelumnya nggak gini hidup saya katanya. My life was not like this Tapi before. begitu saya ikut Tuhan, ada aja aneh-aneh terjadi. But when I decided to follow God, and there's all kinds of bad things happen to me. Ada saudara mengalami seperti itu nggak? Any of you Sebelum ikut experience, Tuhan aman, semua begitu ikut Tuhan ada aja macam-macam. before you know the Lord, everything is fine, but after that, you go through many things. Kalau kita mau mengalami, saudaraku, terus dalam kehidupan kita yang baru, terus dibaharui, kita perlu Roh Kudus. And we need in our life to be renewed by the Holy Spirit. Apa, saudaraku, perlu Roh We Kudus. need, yes, the Holy Spirit. Perlu Roh Kudus. Holy Spirit. Supaya Roh Kudus itu yang membantu kita untuk kita semua mengalami pembaharuan budi. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, biar firman itu menguasai hati dan pikiran kita manusia. When the Holy Spirit fills us, it will renew our mind, and then the world will transform our life. Di dalam firman Tuhan berkata Roma 8, In Romans 8, ayat 5 dan 6. verse 5 and 6. Coba kita lihat. Roma pasal yang ke-8. Romans 8. Sebentar saya lihat terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Saudara kalau sudah punya aplikasi Bible di saudara, sekarang sudah tersedia terjemahan Indonesia perjanjian versi kedua, versi yang sudah baru. For those Indonesian speaker, we have a new translation for the Indonesian Bible that's just released, 2.0. Nah dikatakan sini saudara Roma 12 terjemahan baru ayat 1 mulai. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Verse 1 to 5. Romans 12. Ya. 1, 2, 3. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present to God which is Your your reasonable reasonable service. Keep going. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good
and acceptable and perfect will of God. Keep going. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. 4 and 5. For as members of Come on. one body, Okay, repeat this. 1, 2, 3. For for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Oke, lihat. Stay there. Enggak semuanya apa? Berfungsi yang Not all having the same function. saya memikirkan ini, saudaraku, saya berpikir gini, ternyata Tuhan tempatkan juga ada orang-orang yang bentuk kita di dalam tubuh ini, tubuh Kristus. So it turns out there are many functions in the body of Christ. Sepertinya ada fungsi mereka tuh yang godok-godok kita terus, gocok hidup kita terus. And there are people playing the function of those who kind of tempting us. Gak usah lihat kiri kanan lah, pokoknya ada aja gitu, saudara. There's always be somebody who's playing that role. Kalau kita lihat ini apa sih orang ini fungsinya di tubuh Kristus gitu. Kadang-kadang kita geleng-geleng kepala, ini apa sih? Sometimes when you look at what is the purpose of this person in the body of Christ, like you're not even sure. Pernah mikir gitu nggak, bro? Never. Bagus, kalau saya mikir, kayak Cak Lontong, mikir. Sometimes come to my head about all these things. Ternyata ada orang Kristen seperti ini yang Tuhan tempatkan di dalam bagian tubuh Kristus untuk satu fungsi. Untuk apa? Membentuk karakter kiri kanan. Yes, turns out this kind of people actually put by God to shape, to sharpen our character. Yang lain sudah oke, yang satu ini lain sendiri. Everyone was fine, but there's always that one person. Ada saja. It's weird. Enggak. There is always one But gitu. there's only one special person. Ya. Ternyata berfungsi untuk itu, membentuk karakter sesama anggota tubuh Kristus. So the function is to shapen the body of Betul. Christ. Yes. Jadi kalau ada saudara melihat itu di tengah-tengah satu fellowship, satu persekutuan, bahkan di gereja ini, simply pray for that person. Yes. If you see somebody who's like that in our church, just berdoa untuk orang itu. Do not hate that person. Jangan benci orang itu. Doakan. We pray for him. Karena setiap kita juga punya isu masing-masing di hadapan Allah. Because each of us, we have our own problems. Do not share gossip anymore in this church. Do Stop not spread yes. gossip anymore in this church. Jangan gosip lagi ya. Kita jadi bulan-bulanan iblis setiap kali. And the devil will take us for granted. Kita ini fokus, balik lagi yang tadi, 3 itu. Kita ini fokus 2033, Jesus for everyone. Harvest is now. The 3 main goal. Wow, nice. Ini kapan bikinnya? Baru ya? Oh, tepuk tangan itu ada 3 luar biasa di situ. Good job for those who just made this. Bisa bikin kaosnya sekarang nggak sekalian? Nggak bisa? And you can print out the shirt as well. Saya pikir ada mesin gitu kan, nanti pulang gereja udah punya ini. Kita perlu kecanggihan anak-anak muda, saudara ya. We need our youth with technology. Pak Dedi bisa, Pak Dedi? 1 hari jadi kaos? Bisa? Punya mesinnya? Ya, oke. Mr. Daddy can print Nah, out saya suka the orang shirt. kayak gini, bisa. Punya mesin yang enggak. Udah gitu aja, sederhana. I like it when somebody say, yes, we Saya can. suka orang-orang sederhana, simple kayak gitu. Yes, I like this kind of people. Bisa, bisa. Yes, go. Ada, enggak. Udah, terserah gitu. Jadi enggak rumit dia mah, gampang dia. It's easy, yes or no, no complication. Kan luar biasa, saudara. Kalau kita habis ibadah, tiba-tiba keluar ini kaos, fokus 2003, Harvest Now, Jesus for Everyone. Wah, keluar nanti. It'll be amazing coming out of church and the shirt is ready for us. Focus 2023, Christ for Luar everyone. biasa. It's amazing. Jadi kalau saudara tanpa sadar mungkin kau nyebarin gosip di dalam fellowship ya, tanpa sadar mungkin ya gitu, yang lain tahu kita berdoa saja sudah. Sometimes we realize we see somebody start to spread gossip. We just pray for that person. Lihat kiri kanan saudara dan bilang gini, kita doain aja Take yuk. a look left and right. Let's just pray. Kita doain aja yuk. Yes, let's just pray for them. Ya. Roma 8 ayat 5 berkata, And then Romans 8 verse 5 says, saya bacakan dari bahasa terjemahan baru. I read in the new translation in Indonesia. Roma 8 ayat 5 dan 6 bilang begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, menurut mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Okay, good. 5 and 6. 1, 2, 3. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, will think the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be but to be spiritually minded is life and peace. Peace. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Yes. Give him praise. Thank you, Lord. Ya. Karena apa? Tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. But to follow the Spirit is life and peace. Selalu bertentangan keinginan daging dan keinginan roh. It's always fighting the flesh and the spirit. Galatia pasal yang ke-6. Galatians 6. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8. Galatians 6 verse 8. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Come on, let's read this together. For he who sows in the flesh will the flesh reap corruption. But he who sows in the spirit bring. Thank you. Yes, awesome. Reap what? Reap everlasting life. Hidup kekal. Bukan kita hidup yang sementara di dunia. Saya bilang kemarin di pekuburan hari Rabu, saya bilang, ini dunia ini tempat temporary, dunia ini bukan untuk tempat permanen kita, saya bilang. Last Wednesday in the funeral service, I said, this world is just our temporary place. Di akhir ibadah seorang bapak, seorang Yahudi, setelah kita selesai pekuburan, dia samperin saya. Finished the service, there's a Jewish man approach me. Terima kasih kamu sudah sampaikan apa yang menjadi hal yang harus kamu sampaikan. Thank you for you had said what you need to say. Saya mengikuti apa yang kamu ngomong hari Minggu di gereja dan sekarang pun saya mendengar apa yang kamu sampaikan hari ini, hari Rabu. I follow what you said at the service on Sunday and then also what you said on this service on Wednesday. Saudaraku, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yes, the word of God will not return in void. Karena apa? Kerinduan kita semua orang, saudaraku, apa ini? Reap everlasting life. Right, because the Semuanya. end goal is to reap everlasting. Semuanya beroleh hidup yang kekal. For all to receive everlasting life. Perusahaan saudara bekerja, uang saudara yang banyak di account itu bukan permanen, itu semuanya sementara. It doesn't matter what your work, how much money you have, nothing is permanent. That's all temporary. Jadi jangan terlalu pegang apa yang semuanya sementara di dunia. Do not hold strong for what is just temporary. Memang susah mau amin ya. It's difficult to say amen to those things. Aduh Pak Andi, kenapa saya datang gereja hari ini? I cannot lie. Why do I go to church today? Because God loves you. Yes. God loves you so much. Yes. Kolose pasal yang ketiga. Colossians 3. Kolose pasal yang ketiga, Colossians 3, ayat 9 dan 10. verse 9 and 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is being renewed in the knowledge according to the image who created him. Thank you. Tuh. Anak gitu saudaraku, dia bantu papanya, itu anak yang baik tuh. Tepuk tangan sudah buat Seth. Thank you for the assist. Jadi instead of marah-marahin papanya nanti di rumah, dia sekarang bantu apa yang dia bisa bantu. Instead of scolding me, just help him. Ibu-ibu juga gitu, bapak juga sama. Kalau ada suami kekurangan ini kurang, udah jangan ributin, nanti
jangan dipersoalkan sampai di rumah. Same thing. Don't fight with each other if somebody have not perfect in things, but just support them. Suami-suami jangan bilang gini, "Mah, tadi kan papa udah bilang pagi-pagi, jangan gabung biru sama hitam. Kacau warnanya, kulitmu kan angus." Gitu. Should I translate? Ya, can you? Okay. Yes. Hubby, don't wear a blue and black shirt. It's not gonna mix because you're burnt already. Your skin's already burnt. Jangan, nggak usah hal-hal gitu jadi persoalan. Kasih komplimen. Do not make a big deal out of that. Just give compliment. Kasih pujian. Hitam, biru, kulit kamu, oh bagus banget, bagus. Papi, black, blue jeans, awesome. That's great. Tadi dia mau berangkat gereja nervous, dia bilang, aku nggak ketemu jeans nih, yang ada warna putih. Ah, udah pakai aja. I don't have a blue jeans, so I have only white jeans. Kenapa saya harus kasih tahu dia? Karena jangan sayang di sini begini, dia pakai batik gitu kan, nggak nyambung kita berdua, saudara. Actually, I was wearing batik before. I know it. That's why I told you not to. Terjemahin dong. Yeah, he was saying to not to wear batik, which I did actually, but Pastor Andy texted me, so I switched in time. Saya nggak tahu dia pakai baju, tapi feeling saya udah kayaknya bakal batik ini orang. Langsung saya bilang pakai jeans, bro. I got an instinct he's gonna wear batik today, which I did. Sekali lagi Roh Kudus dicurahkan untuk apa, saudaraku? Menginsafkan manusia akan dosa. Juga untuk membantu kita semua mengalami pembaharuan akal budi setiap hari bersama dengan Tuhan. Once again, the Holy Spirit is to remind us of sin and then to renew us in the new creation. Saudara mau terus dibaharui oleh Tuhan? You want to keep receiving renewal. 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Corinthians 7. Berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Got it? 2 Corinthians 7, 1. Okay, 1 to 3. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness In the sight in the of fear God. of God. In the Amen. fear of God. Perfecting holiness in the fear of God. Bukan perfecting holiness itu menurut ukuran kita, kekudusan menurut pikiran kita. Perfecting holiness not according to our own mind, Tapi menurut apa? Menurut standarnya Tuhan. but according to God's standard. Mesti punya takut akan Tuhan. We have to have the fear. Mesti punya takut akan We Tuhan. have to have the fear of God. Kita nggak bisa punya standar kekudusan dengan pikiran kita. Akhirnya kita jadi orang-orang yang Kristen yang legalistik. Yes, we cannot have that holiness mindset by our own thinking. Then we become a very legalistic person. Ini kancingnya mesti ditutup. Ini nggak bagus di gereja. Ini nggak kudus. Misalnya contoh. Yes. Example like, oh, you got to button it up. This is not cool. Like you're not supposed to wear like this at church. Jeans itu nggak kudus. Jeans is unholy. Kasihan koboi-koboi di Southern America sana, saudaraku. What about- Semuanya Kristen tidak kudus. What about those cowboys in South America? So they are not unholy? Kita selalu fokus kita yang kelihatan di luar, lupa di sini loh. Kekudusan itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yes. Sometimes we see what's on the outside, but holiness is talking about what's in our heart. Saya mau bilang, saudara nggak kebetulan di gereja hari ini. It's no coincidence that you are here at church. Kita semua kita sedang didewasakan oleh Tuhan. All of us, we are all being processed to maturity in Christ. Kita tidak lagi jadi Kristen kanak-kanak, kita didewasakan oleh Tuhan. Yes, we don't want to be a Christian that's childish, while we want to be mature. Ya. Kita jadi orang Kristen yang childlike tapi bukan childish. Yes, we are childlike Christian, but not childish. Childlike Christian maksudnya apa? Datang sama Tuhan polos. Tapi kalau childish, dikit-dikit ini salah, oh ngambek-ngambek. No. Tuhan mau dewasakan kita. Childlike mean we are sincere and honest, not childish. Childish, we're complaining like a little kid. Saya bukan menghina anak-anak kecil, tetapi itulah mereka tahunya seperti itu saja. But not as to insult, but the kids are acting like kids. Anak kecil, saudaraku, kalau ada makanan dia kurang suka, Just a little thing, food don't like. No one.
Bapak-bapak kalau udah dimasakin, apalagi istrinya juga kerja, udah dimasakin, tiba-tiba bapaknya, After hard work, somebody cook for the food and just complain. itu ibu-ibu saya silahkan tempeleng aja udah laki-laki modal gitu. Tempeleng aja udah. Just Tetak. smack him a little bit Biar dia dewasa. so he grow up. Maybe sometimes we get fed up and just say, Mi, jam berapa Mi? Tasya udah tutup ya, balik satu udah tutup. Mom, Nggak bisa makan Mi. all the restaurant, Tasha or Balisa, Tadi they closed. OT soalnya Mi, capek Mi. I'm tired, overtime, need food. Ibu-ibu, I give you permission to just keep sekali aja. Tetak. Sometimes they need a good smacking. Kalau suamimu adalah pelaku firman, maka dia akan berikan pipi yang lain bagi saudara. If the doers of the word, and he will give the other chick, turn the other chick. They don't get it. You get it? Wah, ini pendeta kenapa jadi agak seno sedikit nih pulang dari California. Enggak, saudaraku, kita harus jadi Kristen dewasa. Yes, we have to be a matured Christian. Yes. Tuhan bilang apa? Datang seperti anak kecil datang kepada dia. God says we come like a child, childlike. Tapi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita diberikan Tuhan apa? Kematangan, terus tambah dewasa di dalam dia. But in our walk with God, God will keep renewing our mind until we are matured. Karena kita akan masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Kita ini mempelai wanita, harus dewasa. Because soon we will enter the wedding supper of the Lamb. We are the virgin bride. Pernikahan anak domba itu bukan pernikahan dengan anak kecil. Pernikahan anak domba, pernikahan dengan wanita dewasa. The wedding supper of Lamb from God is with the mature person who are ready for Christ. Gereja Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. A church that is mature in Gereja Christ. Tuhan yang sungguh takut akan Tuhan. Church that is have a fear of God. Gereja Tuhan yang matanya tertuju kepada Tuhan. The church that his eyes fixed upon God. Bukan sempurna, tapi saudaraku, mata yang tertuju kepada Tuhan. Not perfection, but we focus on God. Haleluya. Yes. Di dalam perjalanan tadi pagi dengan anak saya juga bilang sama dia begini. This morning on a trip here with my son, I told him, Kasih tahu teman kamu bahwa hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan berpikir bagaimana caranya bisa bikin senang Tuhan. only people who do not know God thinking about how they can please God. Karena mereka berpikir dengan apa yang mereka kerjakan mereka berkenan buat Tuhan. Because they just think with doing, what they're doing, they can please God. Tapi orang yang mengenal Tuhan, mereka hanya mau rindu bersama dengan Tuhan. Yes. But those who knows God, they want to be in fellowship with God. Saya ambil contoh, saya bilang tadi sama dia, saya ambil contoh waktu kalian semua di Indonesia, tiba-tiba Adinda bilang sama saya, Papa, I miss you. That's everything to me. Yes. For example, just when my daughter Adinda was in Indonesia a while back, and just to say, Daddy, I miss you, it means a lot to me. Ya. Marilah kita semua sadar Tuhan sedang mendewasakan kita. Let us all wake up and realize that God bring us to maturity. Orang dewasa terima teguran dari Tuhan, maka dia akan mengambil itu sebagai kebaikan. People who are mature will take it as something that is good, as Tapi a kalau virtue. anak-anak ditegur, dia mengambil itu sebagai hukuman. But as a kid, they don't take it well. They think it's a punishment. Betul, betul. Through Seorang anak disuruh berhenti main gadget, contohnya. a child being told to stop playing Gadget, whatever, electronics problem. like a phone, gadget stuff. Waktu disuruh stop 2-3 jam, buat mereka itu satu penghukuman. For them, they think it's a punishment. Tapi buat orang dewasa tanpa disuruh, dia akan menertibkan dirinya sendiri untuk mengambil break, untuk mengambil sikap. Saudara. For those who are mature, they know that is exactly what they need to do. Karena orang dewasa tahu, saudaraku, memilih mana waktu ini, mana untuk ini, mana waktu untuk itu, dan sebagainya. Yes. For person who is mature, they know exactly when to do things, when to do the other things. They know, they're organized. Kalaupun ada teguran, saudaraku, itu untuk kebaikan. Even though there is a rebuke, but that is for the good. Saya ini termasuk orang yang kalau keluar toilet, kaki saya semutan. I'm a person that if I go out from the bathroom, I got cramp on my legs. Keluar kamar mandi gini. Just, Kalau saya bawa handphone, just Ngerti maksudnya? leaving out the restroom, my foot always cramp because I'm carrying a tahu cell maksud phone. saya?
Tapi Yes. kalau saya masuk bathroom tanpa handphone, segera saya keluar ke kamar mandi. But if I don't have cell phones going in, I'll be getting out fresh. Sebagian saudara nggak ngerti maksud saya. Saya jelaskan. You got it? Yeah. Yeah, some of you, like 25% probably. Okay, I'll explain for those who don't get it. Sambil saya melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai manusia, membuang yang tidak perlu. As doing my responsibility as a person while getting rid of things that need to get rid of. Rasanya sepi kalau nggak ada ini. Yeah, I feel like empty without using my phone. Tapi pas keluar, saudaraku dengan kaki semutan, But when I get out with my crampy legs, saya lihat tadi masuk jam berapa saya? then I notice how long. 25 menit, Wow, it took me 25 minutes, setengah jam, half an hour. terkaget-kaget. Begitu shocked. nggak bawa ini, selesai, keluar. I'm shocked how long it takes, but if you don't bring my cell phone, just a little bit, quick, in and out. Roommate saya di rumah, wow, surprise. My So roommates quick. back home was like, wow, you do it cepet banget. Tapi mereka tahu karena ini nggak dibawa. Because they know I don't bring my cell. Tapi tidak ada satupun mereka yang bilang di rumah begini sama saya, 4 orang ini. Roommate saya, yang adalah keluarga saya dan adalah istri dan anak-anak saya juga. None of them in the house, 4 of us, which is my family, my roommates. Mereka nggak bilang sama saya, jangan bawa cellphone ke toilet. Nobody ever told me, do not bring cell phone to the toilet. Karena mereka melihat saya ini udah dewasa. Because they know that I'm mature. Saya belajar sendiri. I learn on my own. Pak, udah berhasil? Belum. Harus disiplinin diri. Sir, have you reached it? No, not yet, but we need to be disciplined. Itu hal sederhana. It's very simple. Kalau saudara nggak suka pegang handphone, puji Tuhan, jangan ikut-ikut saudara. Yes, if you guys don't like cell phone, don't follow me. Semangat sekali dia. Priority things. Prioritaskan hal-hal yang prioritas. Priority things that is a priority. Betul. True or true? Masuk di masa ini, masuk masa new beginning, saudaraku, Tuhan mau kita melihat semua introspeksi ke dalam kita secara roh, bukan semua yang urusannya sementara di dunia ini. As we enter to this new beginning, search the things that is of the spirit, not the things of this world. Semakin kita memikirkan apa yang boleh menjadi kesukaan Tuhan waktu kita dalam persekutuan dengan Dia, dalam hadiratnya Tuhan. More we think what God likes in our fellowship with Him. Haleluya. Yuk Hallelujah. pejamkan mata kita sebentar. Close our eyes for a moment. Can I have all the musicians join me here? Yuk sama-sama kita introspeksi diri kita, di mana kita secara roh di dalam Tuhan sekarang. Let us search our hearts, see where we stand with the Lord. Apakah kita sedang berdiri di dalam sikap yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sekarang ini sedang menolak terus teguran Tuhan? Are we on the right standing, the right attitude? Are we rejecting Him?